هكا الحاج هكا ماشي حاجه عندها سيد الرئيس السياسي كيعرف عندنا هذا المنتوج هذا اصبح عندنا المنتوج نعم النابور السي العسكري تفضل زيد السي العسكري تفضل شرح لهم لا لا واش تجديد مطلوب كننقصوا هنا كلشي ماشي يقطعوا يقطع منصوب هو هذا الدين تاعو اللي فات ولا ما رئيس التعاونية شاركت في ثلاث تظاهرات دستور وطن سنة نشيطة مع واستبدلت من المبادرة الوطنية التنمية البشرية راح يرمي عند مجموعة بارك الله فيها هذه المجلات كلها جات فيهم هذه المجلات اجي بنيتي هذه المجلات ديالها وري لهم المجلات اللي جيت فيهم هذم كلهم هذه المجلات ديالها إذا كان في طنجة دخل مع معارض شاركت في معارض دولية أول مرة عزيزية آخر مرة كان شارك وهذا كاين توقف في 30 ما كاينش الشواهد على ما المساهمة عندي كامل عن حاجة ما كاينش هذه كلها ديالها الله صافي هذا اللي متميز راه خدا واحد المكان في المطار مشابه للاستواء عليه هذا هما ديال الريوش التعاونية الريوش نعم 50,000 احنا الرتبه الاولى 50,000 الجزائر دابا سالينا كل شيء ولكن مازال ما جاتوش وقعوا شي حاجه ولا هذا مشكل لا ماشي غير التعاونات ديالنا اللي كاين التعاونات يلا 16 ديال الجهه لا الجهه الشرقيه
تعاونية العروي. مرحبا سيدي وزير مدينة العروية. زيرة. الله يعينك. تعاونية المسؤول مدينة السلام عليكم مرحبا. مدينة النادو ديالنا. الوحيد اليوم القريب. هذه الكروزة كاملة. كل اللي لا غادي ندورو من تما غادي ندورو يعني كيفاش كيتعامل مع الطبيعة مع الطبيعة هذه كانت شوف كيفاش نعم أول ديكوراسيون دابا حاليا بعض المنتوجات اللي كانوا في الجاره الى الجنوبيه وكذلك مجموعه ديال كلشي ديالنا لي سونتر لا سي دان بيجو دان بيجو عندهم غادي تشوف Le plus grand des bijoux. 32 سنة ديال العمل. هذه الإدارة الإدارة كنتكلم فرنسي؟ اسبانيول لا انا ما في دنيا وبريفي عندنا صالونات هذوم درتهم للإدارة ديالنا كل ما كتبقى المراه في البيت يعني من
الصالون اللي تنعس اللي فيها الدوش ديالها الكوزينه كيفاش صايبه زايدين حنا كنزيدو حتى كيفاش دير لباس التقليدي ديالها يعني المراه اللي غتعلم عندنا هادشي ولا من برا كلشي غتصاوبو من الداخل دابا راه مشاو العطله ولكن كلهم هما اللي خيطوا هادشي والله ديالهم هما اللي خيطوا هادشي ديالهم هما التلاميذ كلهم متميزين تبارك الله عليهم. هذه فرصيات وهي قياده اول المنتوج ديالهم هذا كله اللي داروا هذا الشيء هذه السنه كلهم هنا في المركز سي لا فورماسيون ريزيدونسيال كلهم هذو تصور كاميرا ولا بيدك غادي نرسل عليك هذا الكاميرا يشتغل معنا متميز نعم كاين فين راهي الطوموبيل ديال راه الهادي يلاه جيس Donc, Samy, il prendra la parole pour vous faire la présentation. Toutes les images que vous voyez défiler ici, ainsi que les films, c'est Made in Marchica. C'est 100% Made in Marchica. C'est Marchica. Et c'est un artiste que nous avons recruté au Canada, qui est un membre de la photo et de la mer. Je ne sais pas si ça il va traverser, mais celui-là, il est en mode sous-marin, plus en mode navigation. Voilà. Samy, à vous la parole. Je dérange la RTM. Merci, c'est jamais. Première question, monsieur le ministre, c'est Donc je vais commencer par répondre à la question de monsieur le ministre. On est exactement ici, sur la face nord de la cité de Tadaïm. Alors comme a précisé si j'aime le dire, Tadaïm c'est la première cité qui fait partie du programme de développement de la lagune de Marchica, qui consiste à mettre en place 7 cités touristiques thématiques qui chacune s'inspire de la spécificité de l'endroit dans lequel il sera développé. Tadaïm est réalisé sur une presqu'île qui est au cœur de la lagune. Si vous voyez sur la photo de la lagune, alors Tadaïm c'est la presqu'île que vous voyez à gauche. Ouais. Donc il s'étend sur 154 hectares. Sur ces 154 hectares, on ne va développer que 30. C'est-à-dire que le reste est très élevé en espace vert. Cela va dans la logique et la politique sur laquelle est basé le projet de développement de la lagune de Marchica, qui met l'environnement comme étant le principal souci pour nous dans tout ce qu'on fait au niveau national. Alors cette académie a été érigée sur d'anciens bassins de lavage de minerais de fer de l'époque de la présence espagnole au Maroc. Ici même se trouvait une usine qui transformait tout le fer qui était ramené des mines d'Oxen à côté, transformé ici tous les déchets de réaliser un hôtel du standing de la Mamounia ou bien du Michelin qui à Eiffel. Un deuxième 4 étoiles, un 4 étoiles, un deuxième 4 étoiles et un boutique hôtel 5 étoiles sur la face ouest de la lagune. À Tadaïm aussi, c'est 1700 unités résidentielles. Et sur le programme total de la cité, 20% est dédié au touristique, 80% au résidentiel. En plus des unités hôtelières, il y a des résidences touristiques, il y a un programme qui a été initialement prévu en RIPT, et ainsi de suite. Tadaïm aussi est doté d'une importante infrastructure d'animation, dont le club des loisirs, en plus des 2 marinas, d'un yacht club sur la face sud, d'un autre club qui est une ancienne tour d'une base d'hydravion qui existait ici de l'époque des Espagnols, qu'on a préservé, qu'on va transformer en un équipement qui sera adossé à l'hôtel.
d'une médina au centre de la cité, qui serait le centre d'hiver, d'activité d'hiver au niveau de la cité, en opposé au centre été. Et finalement, je dirais un mot sur exactement le concept déjà de ce qu'on fait. Attendez, on dit que votre vis-à-vis sera à l'horizon. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, vous avez toujours une vue sur mer, dans toute la conception qu'on a réalisée. Alors pour ce qui est aujourd'hui de l'état d'avancement du projet, غير l'hôtel غير l'hôtel باسكو لي سويت تيموان غندير لكم بحال ستيفان بلازا اللي كيشوف ام 6 غنقول لكم